आजकल सोशल मीडिया पर दो सेलिब्रिटीज का बड़ा चर्चा है। एक शोएब मलिक और उनकी तीसरी शादी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। और दूसरा जो राहत फ़तेह अली खान है और उन्होंने अपने मुलाजिम की जो चित्रौल की है उसकी ये जो दो वाक़यात हैं, ये बहुत उस पर सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ के कुछ वाक़यात उनके वायरल हो जाते हैं, तो उस पे जो हमारा रवैया है वो बड़ा कुछ इस तरह का होता है कि हम फ़ौरन से जो है उसके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये जो है इसने गलत किया है, और फ़ौरन से उसको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करने लगते हैं, वायरल करने लगते हैं। तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई ये जो बात इनके मुतालिक आ रही है, ये जो दो वाक़यात हैं, इसके अलावा और भी आते रहते हैं, तो पहले हम ये तो देखें कि ये जो वायरल वीडियोस हैं या कुछ बात लीक हुई है वो सच भी है कि नहीं। हम ये नहीं देखते कि ये बात, इसकी तहकीक नहीं करते, बस हम बग़ैर सोचे समझे यकीन कर लेते हैं उस बात पर और उसको आगे पहुंचाने लगते हैं। तो हमें बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि वो बात झूठ है, सच है, वो बात उस तरह है भी कि नहीं। क्या पता वो बात किसी और तरह हो, क्योंकि हम तो उनके साथ नहीं रहते, लेकिन हम जो है बस फ़ौरन आओ देखा ना था उस पर यकीन भी कर लिया, उसके बारे में, उनके बारे में एक बुरा तासुर भी कायम कर लिया और उसको आगे फॉरवर्ड भी करने लग गए। इसके साथ साथ ये भी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि हम जब कोई इस तरह की किसी सेलिब्रिटी के बारे में, आम ज़िंदगी में अपने किसी जानने वाले के बारे में कुछ देखते हैं, मसलन सेलिब्रिटीज़ को तो चले छोड़ें, लेकिन अगर आम ज़िंदगी में हमारा कोई दोस्त यार जो है उसके पास बहुत पैसा आ गया, वो जो है बहुत अमीर हो गया, तो सबसे पहले हम बग़ैर किसी वजह के ये सोचेंगे कि इसने ज़रूर कुछ गोलमाल किया है, दो नंबरी की है, जब ही इसके पास पैसा आया। तो हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं, कोई ऐसा कोई चीज़ होती है तो हम पहले ये नेगेटिव क्यों सोचते हैं कि इसने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा। हम ये क्यों नहीं सोचते पॉजिटिव कि यार इसने मेहनत की होगी, लगन से काम किया होगा, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता होता क्योंकि उसके किसी बात के पीछे क्या है, तो हम नेगेटिव गुमान पहले क्यों करते हैं, पॉजिटिव गुमान क्यों नहीं करते। कुरान शरीफ में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये हिदायत करते हैं कि ईमान वालों ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि इनमें से बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। यानी इस आयत का मतलब भी ये है कि हमें गुमान करने से अल्लाह ताला ने मना किया, इसलिए कि हमें नहीं पता कि उस बात के पीछे असल में क्या वाक़या है, क्या हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है इस आयत में कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, यानी हम उस पर यकीन करके एक तरह से गुनाह कर बैठते हैं बग़ैर तहकीक के, ये जान के बग़ैर हम मान लेते हैं उस बात को कि वो सही है। तो हमें इससे बचना चाहिए और बुरा गुमान, नेगेटिव गुमान करने के बजाय किसी भी बात में अच्छा पॉजिटिव गुमान करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो बातें आ रही हैं, जैसे शोएब मलिक की तीसरी शादी है या राहत फ़तेह अली खान ने अपने नौकर की चित्रौल कर दी है, तो इसमें हम जो है ये हम, मुझे लगता है हम अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़रिश्ता समझते हैं, आइडियल समझते हैं। हमें लगता है उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। भाई शोएब मलिक क्रिकेटर है ना, तो हमें उसकी क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। हम उसको हर चीज़ में तो वो आइडियल अच्छा नहीं हो सकता, उससे भी गलतियाँ होंगी। राहत फ़तेह अली खान का भी ये मामला है, ये उसका पर्सनल मैटर है, उससे जो है मुलाजिम के साथ बुरा सलूक किया है, इस पर हम और तफसील से भी बात करते हैं। लेकिन ये जो हम सेलिब्रिटीज़ को शायद कोई बहुत ज़्यादा आइडियल फ़रिश्ता समझ लेते हैं, हमें लगता है उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। अब हम अपने गिरबान में देखें, मेरे ख्याल हमारे अपने दामन में इससे बड़े बड़े मोती हमने जो है ज़्यादा बुरे किस्म के मोती छुपा के रखे हैं। हमसे भी तो अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ होती हैं, और हमसे जो गलतियाँ होती हैं हम चाहते हैं कि भाई हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, हम दिल में चाहते हैं कि यार इन गलतियों पर पर्दा डला रहे, इन पे हमें माफ़ी मिल जाए। और सेलिब्रिटीज़ के मामले में हम जो है बिल्कुल माफ़ी देने पे तैयार नहीं हैं। और इसी तरह एक और बात यह है कि हमसे ज़िंदगी में कोई गलती हुई होती है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हर गलती की अपनी कोई जस्टिफिकेशन होती है, हमारे जहन में होती है कि यार मुझसे गलत काम हुआ है तो इसकी ये जस्टिफिकेशन है। तो उनके पास भी कुछ जस्टिफिकेशंस होंगी, उनको भी थोड़ा स्पेस दें, उनको भी थोड़ा जो है इस तरह से अपने आम इंसान की तरह लें। ये ना समझें कि वो कोई आइडियल फरिश्ते हैं और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। टेक इट ईजी। हमें तो हमारा दीन ये सिखाता है कि हमें दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए, ताकि हमारी जो गलतियां हैं उन पर भी पर्दा डला रहे। और हम दूसरों की गलतियों को, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद तो बहुत हो गया है कि सेलिब्रिटीज़ की या आम लोगों की कोई भी गलती हो उसको इतना उछालते हैं। तो हमें इससे ये डर लगना चाहिए कि भाई इतनी हम दूसरों की गलतियां उछाल रहे हैं तो हमारी अपनी गलतियां जो है ना, हमारी अपनी पगड़ी भी शायद सलामत ना रह सके। तो हमें इससे बचना चाहिए। जहाँ तक शोएब मलिक की तीसरी शादी की बात है, तो भाई उसने तीसरी शादी ही की है ना। हम में से हम जो मर्द हैं, हम तो बड़े ये सोच के ही खुश होते हैं और बड़े फ़ख्र से ये बात बताते हैं कि भाई 4 शादियों की हमें इजाज़त है। तो उसने तीसरी शादी की है और हमें क्या पता उनकी जो डिवोर्स हुई है, क्या पता शोएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा ने दोनों ने मिल के जो है इस डिवोर्स का फ़ैसला किया। डिवोर्स जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन
لیکن الاؤ تو ہے، یہ اس ڈیورس لی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، سپریشن کی جا سکتی ہے آپس میں. تو کیا پتہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہو، لیکن ان کو لگا ہو کہ خاموشی سے یہ چیز ہو جائے. لیکن ہم نے اتنی ٹرولنگ کی، اتنا جو ہے اس پہ بات کی کہ میرے خیال اب وہ اس ٹرولنگ کی وجہ سے شاید زیادہ اسٹریس میں آ گئے. تو یہ ہمارے رویے کی وجہ سے شاید ان کا یہ فیصلہ جو ہے ان کے لیے بہت مصیبت کا جو ہے باعث بن گیا. جبکہ دیکھا جائے تو عام زندگی میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، ڈیورس ہوتی ہیں. ڈیورس ایک بری چیز ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بہرحال الاؤ تو ہے. تو یہ جو ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے بہت ہائٹ پر لے گئے ہیں میرے خیال سے. جہاں تک راحت فتح علی خان نے اپنے جو ملازم کی جو پٹائی کی ہے اس کی بات ہے، تو یقیناً اس نے ایک بہت برا کام کیا ہے. لیکن یہ اس کام کو برا وہ بولے جو خود ایسا نہ کرتا ہو، اور اس معاشرے میں اس پہ تنقید ہو جہاں پہ ایسے معاملات نہ ہوتے ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو پڑھے لکھے ایلیٹ طبقے کے ہاں بھی آئے روز اپنے گھریلو ملازمین کے ساتھ تشدد کے واقعات جو ہے آتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں عام زندگی میں ملازمین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک 5 سال 7 سال کا بچہ جو ہے اپنے گھر کے ملازم کو نام لے کے بلا رہا ہوتا ہے اور ایک طرح سے ایک بدتمیزی کے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے. جب ہم کہاں ہمارا یہ ملازم کے ساتھ رویے کی بات، جب ہماری یہ سوچ کہاں جاتی ہے. اور ہم یہ ایک بڑی مزے کی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے ایسا ہی کیوں سوچا ہوا ہے کہ جو ملازم ہے ہمارا وہی سلام کرنے میں ہمیں پہل کرے اور ہم اس کو وعلیکم السلام کہیں. کبھی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی ملازم ہمارا ہے، ہم اس سے جو ہے اس کو سلام کریں، وہ جواب دے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے راحت فتح علی خان نے جو ہے مار پیٹ کر کے اپنے ملازم کی عزت نفس مجروح کی ہے. تو ہم تو روز اپنے عمل سے اور اپنے روز کے معاملات سے اپنے ملازمین کی عزت نفس مجروح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس راحت فتح علی خان نے اپنے ملازم کی جو مار پیٹ والا معاملہ ہے یقیناً بہت غلط کام ہے، لیکن اس پہ وہ کچھ کہے نا جو خود سے ایسا نہیں کرتا ہے، جو اپنے ملازمین کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہو اور جو ملازمین جو اس کو نچلا طبقہ نہ سمجھتا ہو. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک عام پرسیپشن یا جو ایک عام جو روٹین ہے وہ اس کے برعکس ہے. تو راحت فتح علی خان نے جو کیا ہے وہ وہی کیا ہے انفارچونیٹلی جو ہمارے معاشرے میں آئے روز ہو رہا ہے. اسی طرح ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صفائی جو ہے ہمارا نصف ایمان ہے، لیکن جو صفائی کرنے کے لیے ایک دوسرے کچھ لوگ ہیں وہی آتے ہیں اور وہی صفائی کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے وہی لوگ ایسے صفائی کریں گے، ہم تو صفائی نہیں کر سکتے، ہم تو شاید کوئی بہت اونچی چیز ہیں، اور ان صفائی کرنے والوں کو ہم برے غلط ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں. تو یہ ہمارا اصل چہرہ یہ ہے. تو اس اصل چہرے کے ساتھ ہم کیسے جو ہے راحت فتح علی خان کی اپنے ملازم کی پٹائی پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس نے تو غلط کیا ہی کیا ہے، لیکن ہم تو روز ہی غلط کر رہے ہیں. تو اپنے اندر بھی ذرا جھانکیں، اور یہ اس طرح کے واقعات سے شاید ہمیں یہ اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے وہ بہت برا ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں یہ غلطی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس غلطی کو دہرا نہیں رہے ہیں اپنے آس پاس روزمرہ میں. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں، سیاستدان ہیں، یا ایون ہمارے جو ہم عام لوگ جو ہیں، ہم سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو یہ بہت ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے دنیا بھر کے سامنے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، اور پرسنل لائف کو جو ہے ہم نے اوپن کر دیا ہے. تو کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ ہماری پرسنل لائف جو ہے، ہم نے جو اپنے زندگی میں جو کارنامے کیے ہوئے ہیں وہ جو ہے پبلکلی ڈسکس ہوں؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں اچھے برے معاملات آتے رہتے ہیں، یہ تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے سے بچنا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر بھی پردہ ڈلا رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی جو ہے سب کے سامنے ڈسکس نہ کریں. ان کی غلطیوں کو ہم چھپائیں گے تو ہماری بھی چھپی رہیں گی، ورنہ پگڑیاں اچھلیں گی تو پھر سب کی اچھلیں گی.